हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्त बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। मु भी भलरे अच्छी तो आउ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो बर्तमान करना सकाळ टाइम सकाळ मोर गाधुआ पधुआ काम सब सरे देछि सरे देकी चुली पाख जे कहथिले ना पूरा कोणिया खरा आसिकी पड़े बुलिकी शीत तो बहुत जोर से नागुची पवनटा दउची बुलिकी ना जो उत्तरा पवनटा दउची जोथि पई कि शीत नागुची से खरा पटला ना चुली पाखे मुझे गैस पाखे रोषे कली भाविनी जी समय खरा पचे चुली पाखे ही रोषे करमी कि खराटा एटी बेसी समय रुए ना सका रोषे सरला बेलू खरा अलरेडी एठू पलि जाए देखे पवन बहुत जोर से दूचे शीत भी सेमती नागुची तो शीत नागिने तो काम दाम बंद करके तो हाथ गोड़ जोड़िकी बसी हेनी काम तो करते पड़ो से चुली पाखे जे खरा पड़ता मु खरा को पलि आसनी ये ही रोषे करमी चुली नगे दे चुली नगे देकी सबुदिन भाया जेरकम माने करे मु पखाड़ खाइबापी कि भजा और रुटीर तरकारी और रुटी बास एतिक ही बनईमी आज परिया पत्र काटिके सब रेडी कर देछि गाधे पाधे के आसिक परिया काटे टिके समय नगे परिया पत्र काटिके रेडी कर देछि तापर करना चुली भी नगे देछि आज चुली नगेनी बरडा जालिमी सेतिपई के चुली नगे देछि चुली नगे देके आकर करना भजा भाजिमी तापर तरकारी करमी सेठी करना इलेक्ट्रिक वाला आसिक बिल देले ना मिकली जाइतला बिलटा आनिक मते देखौतला जे कहला मामा जे केते टंका बिल आसी देख बोलिकी तापर से घर को जाइके ना मो पई के चादर आनिक देला माने एते जोर शीत नागुतला ये खरारे भी पवन जे दौला एते शीत नागुतला न कहबा कथा मो चादर घुड़ी पड़िके तापर करना काम आरंभ कर देथिनी सकाळ रोषे बास काम सब आरंभ कर देथिनी। तो मो सांगे एमती जोड़ी होकर रही था मो वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करंतुनी मो वीडियो किसी भी जब आपको भल लगुता तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जो मो वीडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आ कहीं जब नुआ करके मो वीडियो देखुं प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि जिते बड़े मो वीडियो छाड़ी आप मो वीडियो देखिपारे आना जिते पारे से मो वीडियो को टी फैमिली फ्रेंड मान संगे शेयर करदे। तापर आमर रोषे सरला गेलन मिकिली के दे देथिनी खायापी कि मिकिली खाइला पखाड़ खाइला गेलन किंतु पखाड़ खाइलानी कहला जे मु लोक भी भजा दिन कि पखाड़ खाइमिनी से टे परिया खायापी कि टिके कष्ट नागे ताको सेइथिपई कि मो परिवार विभिन्न प्रकार सब करिकी खाइया को दिए जहाँद्वारा कि से खाइदे किंतु एमिति सादा सीधा भाव में परिया रांधिने से परिया खायापी कि एते इच्छा प्रकाश करेनि जबरदस्ती करने खाइब नने नाई तापर मु खियापिया आ समस्ते खाइथिले मु खाइया को बसतेनि हठात आसी करना आम घरे आसिकी बंधु पहुँचले भाई आसिकी पहुँचले करना से तो आसिक पहुँचले भी रोषेबास करने को हम सांगे सांगे भाई जाइए छकरू माछ दिनिके आसते आ भाई करना दिनिके आसते जे आसूचे आग राति पाने तो माने सात घड़ी सज जी सब दिनिके आम घर को आसते कहना मत एत टेंशन लगुला केते शीघ्र मुझे रोषे करमी कौन 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 सब रांधमी कौन सर कि ना टाइम हम कि ना ये भावी मु पूरा कम माने पूरा स्पीड आरंभ कर देथिनि जे आउ कुआड़े भी किसी देखी नथिनि आउ किछि काम भी करनथिनि बासन कुसन जहाँ जेरकम थिला सब सेमिति रखी देथिनि रखिदेकी केवल करना से रोषे कम ही लगे कहीं एम तो आम तो जहाँ खाऊबा तो खियापिया आम तो जहाँ जेरकम आम खाईदबा किंतु घर को जड़े बंधु आसला माने तांको क्या रकम चर्चा करवा सेटा टिके टेंशन आसी जाए से करना मु सांगे सांगे तो चुली नगे भात बसई देथिनि भात बसई देके सेपटे खियापिया करूनी तापर करना खियापिया सरला बेलू आसिकी करना भाई तो आसिकी पहुँचले भाई कि करना तो रोषेबास करमी आ करना बासन कुसन पकई देके आसला बेलू भात हो भात गालदेनी तापर भाई जाइए छकुर माछ धनिके आसिले माछ को धोईथिनी धोईकी आसिक माछ रांधनी माछ को टिके भाजिकी रांधिया समय लगे साधा तरकारी भी गोटे तो माछ तरकारी धनिक तो खाइते दे हेनी ता सागर साधा तरकारी भी गोटे दुईटा करते हम ना से जहाँ हो ठाकुर डाकिके कम नागे जेरकम टाइम मोर 12:30 गोटे सुधा खियापिया सब मैंने सर मैंने रोषेबास सरिकी खियापिया हम बोलिकी यह हूँ भाविकी कम आरंभ करी जहाँ हो काम मोर ठीक ठाक होता तापर माछ भाजिकी माछ झोल करदेनी माछ झोल करी आना साधा तरकारी गोटे करी आ भजा चटनी आउ जहाँ जी समय माने संभव हो पारा मदे कि 12टा 12:30 सुधा मुझे रोषे करी रोषे करके खाया को देथिनि खाया को देके समस्ते आम खियापिया करते देखी पारे माछ झोल मोर कि सुंदर देखा खाया बाढ़ी देथिनि करना भात साधा तरकारी माछ झोल आ बैगण भजा गोटे कलरा चटनी आउ करना गोटे भजा भाजनी भजा भाजिकी
ଦେଇଥିନି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି ଆଉ କ'ଣ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ 7 ଘଡ଼ି ସଜ ସବୁ ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା। ଶାଶୁ ଘରେ ଝିଅ ଯେତିକି ଉଷାବାର କରିବ ସବୁ ଉଷାବାର କ'ଣ ନା ବାପ ଘରୁ ହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ସେ ଉଷାବାର କରିବ। ଆମର ତ 7 ଘଡ଼ି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଥିନେ ସୁଦ୍ଧା ବି ବାପ ଘର 7 ଘଡ଼ି ସବୁ ଧିନିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। ଆମର ଏଠି ନଥିନେ କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଧିନିକି ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଧିନିକି ଏମିତି ଆସନ୍ତି। ସେ ଧିନିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେପଟେ କ'ଣ ନା ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଏପଟେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାହାର କରିକି ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ 7 ଘଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲାଗେ ସେତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁ ବାହାର କରିଥିନି। ତ 7 ଘଡ଼ିଟା କ'ଣ ନା ଖାଲି ଯେ କ'ଣ ନା ପରିବା ପତ୍ର ହିଁ ବାପ ଘରୁ ସବୁ ଆସେ। ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଉଷାବାରରେ ହିଁ ପରିବା ପତ୍ର ଆସେ। ନହେଲେ ତ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଉଷାବାରରେ ବାପ ଘରୁ ଜିନିଷ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏଇ 7 ଘଡ଼ିରେ କେବଳ ପରିବା ପତ୍ର ହିଁ ବାପ ଘରୁ ଆସେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଦିନିକି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଥିନି। ବାହାର କରିକି ତାକୁ କ'ଣ ନା ଯେଇଠି ଯେରକମ ରଖିବା କଥା ସବୁ ରଖିଦେଇଥିନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ତ ବାହାର କରିଦେବା ତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବାଗେଇକି ତାକୁ ତା ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିଦେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ରଖି ସାରିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଭାଇ ବି ଏଣେ ବାହାରିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ସମୟ ନା ଯାଇକି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁକି ପବନ ବି ଦେଉଥିଲା ଶୀତ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକି ସେ ବି ବାହାରିଥିଲେ ରହିଥିଲେନି। ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଆକୁ ସବୁ ରଖି ଦେଇକି ଭାଇକି ନେଇକି ବାଟି ଦେଇ ଆସିଥିନି। ଦେଖିବ ତ କେତେ ସାରା ପରିବା ହେଉଛି ଆସିଥିଲା ବାପ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ଶାଶୁ ଘରେ ଝିଅ ଯେତିକି ଉଷାବାର କରିବ ସବୁ ଉଷାବାରର ଜିନିଷ ବାପ ଘରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ରୁବି ଦିଦି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁମ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉନଥିଲ। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମିକିଲି ଯେ ଯାଇଲା ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି। ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ଯେଉଁ ରାଧାନାଥ ସ୍କୁଲ ସେଇଠି ହିଁ ତାର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ନା କାନନବାଳା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭିଲେଜ ଲାଇଫ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ସତରେ ଦିଦି ଭିଲେଜ ଲାଇଫ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଗାଁ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲିକି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କାରଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିମି ଯେରକମ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଲିତା ଦିଦି ସେ ବି ମାନେ ଦେଖିକି ମୂଳା ଚଟଣି ବନେଇଥିଲେ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳା ଚଟଣିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଭାଇନାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୂଳା ଚଟଣି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳା ସିଜିନ୍ ସରିନାହିଁ ନା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ମୂଳା ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି। ଏମିତି ମୂଳାର ଚଟଣି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଦେଖିକି ରେସିପି ଦେଖିକି ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମିତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପୁରା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପ ତୁମକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ୍ ହେବ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ନିଜର ଲାଗେ। ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛୁ। ତ ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତ ମାନେ କ'ଣ କହିମି, ଆପଣ ତ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିନି ନା, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହଉ ନ ହଉ ସେ ପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଛି ଆଉ ଏତେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ପାଇଛି ସେତିକି ହିଁ ମୋ ପାଇଁକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେ ମୋ କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁକି ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କରି ନା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିନେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ପଛେ, ଯେତେ ଡେରି ହେଇଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାଏ ସବୁଦିନ। କେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼େ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯାହା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାଏ ଯେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେମି ବୋଲିକି। ତ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିମି ସବୁରେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ନ ପଶୁ। ଆଉ ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ହେବ।
तो तापर करना दीपर खियापिया आमर सब सरी जाइतिला भाई तो पळेगले रहिलेनी खियापिया सरी जाइतिला तापर मु खाइतिनी धान पड़ीथिला कना आगु को संक्रांति आसुछि ना संक्रांतिर नुआ चावल दरकार सेति पई कि धान को ताको खरार देथिला ना से धान को आसिके ताको सब बस्ता कर देथिनी भाई करना ताको धान को नै जिवे मेसिन की पेसिया पई कि सेति पई कि जति अल्प धान दिया हेथिला खरार आ मु ताको सब बस्ता कर देथिनी भाई आसिके नै थिले मेसिन की ताको पेसिया पई कि गला परे मु मोर एपटर कामर नागी थिनी काना काम सब सेमिति पड़ीथिला जे कहउथिनी सकाळ पुरो काम सब सेमिति पड़थिला मझरे मझरे फांका देखि कि जहा जर कम पारुथिनी उठो उठे काम करथुनी काना बंधु आसा जो आसिकी पहुँचिले तो सेति पई कि तो मु एठो जाई करना पूरा कामर नागी थी जेरकम बासन कुसन धुईथिनी लुगापटा भी पड़थिला लुगापटा सब धुईथिनी तापर करना चुली पाखर छोंच मारथिनी एमते काम मोर चलीथिला एबे तो छोट दिन हेलाणी आउ काम तो नकने दिन सरी होची अंधार हे जिवो ना तथापि भी मते टिके लेट हे हिथिला जा हो संध्या पूर्व मोर काम सब सरी हिथिला सेपटे जाई कि सब काम करथिनी काम कर सारी के सब काम सरे दे साला परे जाई करना लुगापटा धुआ धुई करथिनी सब काम सरला बेलको टाइम भी हिथिला लुगापटा धुआ धुई करके आस्थिनी करना घर द्वार झाड़ू करिया पई कि आम दुआर मो झाड़ू करके आस्थिनी दांड उड़िया पई कि कहीं राति पाने तो गुरुवार दांड तो असना करके रखी हेनी कहीं धान दांडर सब खेला है पड़ी सब कौन पड़ी काठी कुटा कौन पड़ी मो दांड झाड़ू करने आसती से समय भाई कौन कहले ना संध्या तो बाजिला तुम्हें जाओ घर झाड़ू करदेव मु दांडा खरिकी देमी तापर भाई आसते दांड खरिकापी कि मुझे करना घर द्वार सब झाड़ू करदे झाड़ू करदे संध्या देती आ संध्या परठू आ कि भिडियो करी कहीं मत लेट हो जाए संध्या परठू भिडियो करने कि संध्या दे सारापर मो भिडियो एडिटिंग करे भिडियो एडिटिंग करदेकि आपण पाखक भिडियो पोस्ट कर सारा पर जाकि मत समय करना 7:30 8टा पाखापाखि हो जाए तापर मुझे आसिक करना रातिर रोषेईबास काम करे से संध्या करना मत किसी भिडियो करने मत आ समय हुए देखिए भाई आसिक दांडा झाड़ू कले मुझे आसिक करना घर झाड़ू करती आ झाड़ू करदेकि पुणी थे गोड़ हाथ धोईकी आसिक संध्या देती तो आज रोचे देखा आसंता काली फ्रेश आ गोटे नुआ ब्लॉग से पर्यंत आपण आपणक देहर जत्न नियंतु भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु ठाकुर पाखे प्रार्थना करना एमती मो वीडियो को देखंतु मो वीडियो रे एरकम सुंदर सुंदर कमेंट दियंतु आशा करछि मो वीडियोटी आपनको पसंद आसियो बोले यदि पसंद आसियो वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेबे आ कमेंट दबा पई कि बिल्कुल भी भूलिबेनी आ स्नेह रे छुटिया कमेंट मो पई के लिखिदेबे तो आज पई रहूची बाय बाय जय गुरु आज करना भिडियो रे भय देवाई मत बहुत कष्ट होती बहुत थर मैंने काटी आ भय देती कहीं कौन पाई के जानी काश होना मत एत काश होते थर ताकू मु काटी आ बंद करी मु ही केवल जानी तो बाय बाय जय गुरु।